सैयद अली खामनेई की जैसे ही मौत हुई थी वैसे ही वेस्टर्न मीडिया ने लोगों में ये नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया था कि सुप्रीम लीडर खत्म तो सब कुछ खत्म, अमेरिका को बहुत जल्द ही कामयाबी मिल चुकी है और अब जब खामनेई ही नहीं रहे हैं तो ये हुकूमत गिर जाएगी और फौरन ही पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। मगर जैसे ही कुछ वक्त के बाद ईरान ने अपनी असली ताकत दिखानी शुरू की तो फिर वेस्ट में बैठे हुए आम लोगों को भी वो चीज रियलाइज होना शुरू हो गई कि जो हम आप लोगों को अपनी पिछली कई वीडियोस में बहुत पहले ही बता चुके हैं। वो चीज ये है कि ईरान का ये सिस्टम, ईरान की ये हुकूमत किसी भी एक इंसान पर डिपेंड नहीं है, बल्कि इसको तो डिजाइन ही इसी तरीके से किया गया है कि ये कभी भी इस तरह के टारगेट असैसिनेशन से कोलैप्स ही नहीं कर सकता है। मतलब किसी एक बड़े लीडर को या फिर कुछ मिलिट्री कमांडर्स को टारगेट करने से इस हुकूमत को कभी भी नहीं पलटाया जा सकता है। मगर जाहिर है इस बात पर तो पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो ही चुकी है कि सैयद अली खामनेई के बाद ईरान का अगला बॉस कौन, मतलब अगला सुप्रीम लीडर कौन बनेगा, क्योंकि यही तो वो चीज है कि जो ये तय करेगी कि आने वाले दिनों में ये ईरान कैसा दिखेगा। अब सबसे पहले स्क्रीन पर नजर आने वाली इस तस्वीर को देखिए। ये हैं अली लारेजानी, आज की डेट में ईरान के अंदर सबसे ताकतवर इंसान। मतलब ईरान के अंदर जो एक खतरनाक वॉर चल रही है उसके बीच में ईरान के अंदर जितने भी फैसले लिए जा रहे हैं वो चाहे मिलिट्री से रिलेटेड हो, डिप्लोमेसी से रिलेटेड हो या बाकी चीजों से रिलेटेड हो, वो या तो इसी एक दिमाग से निकल रहे हैं या फिर कम से कम इस दिमाग से होकर गुजर रहे हैं। अली लारेजानी के जिनके बारे में पिछले एक लंबे वक्त से वेस्टर्न मीडिया भी यही लिखता आया है कि ये ईरान के अंदर मौजूद सबसे होशियार और काबिल लोगों में से एक हैं। ये वैसे तो आम तौर पर किसी बड़े पॉलिटिकल पद पर तो नहीं बैठे हैं, मगर हाँ हमेशा से ही पर्दे के पीछे सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई के सबसे करीबी लोगों में रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि पिछले एक लंबे वक्त से सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई की तरफ से जितने भी फैसले लिए जाते थे उनमें या तो इनका मशवरा शामिल होता था या फिर डायरेक्ट दखल शामिल होता था। और हाल ही के दिनों में जब सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई को ये रियलाइज हो चुका था कि अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है और बहुत जल्द ही अब ईरान के लिए सबसे मुश्किल दिन आने वाले हैं, तो उन्होंने अपनी मौत से बहुत पहले ही, मतलब दिसंबर या फिर जनवरी के महीने में ही अपनी तमाम ताकत, अपने तमाम कंट्रोल इन्हीं अली लारेजानी के हवाले कर दिए थे। मतलब सुप्रीम लीडर के ऊपर हमला होने से 1-2 महीने पहले से ही अनऑफिशियली ईरान को अली लारेजानी ही चला रहे थे। तो इसीलिए सुप्रीम लीडर की वफात के फौरन बाद बहुत सारे लोगों ने अब मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर ये कयास लगाने शुरू कर दिए कि जब अली लारेजानी इतने ज्यादा ताकतवर हैं, सारा कंट्रोल उन्हीं के पास है और वो सैयद अली खामनेई के भी फेवरेट थे, सबसे भरोसेमंद इंसान थे, तो मुमकिन है कि यही ईरान के अगले सुप्रीम लीडर भी बन जाएंगे। मगर दोस्तों जितने भी लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं वो गलतफहमी का शिकार हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि ईरान के संविधान के अनुसार सिर्फ वही इंसान ही सुप्रीम लीडर बन सकता है कि जो एक शिया आलिम भी हो, मतलब कि एक धार्मिक गुरु भी हो। और जाहिर है अली लारेजानी कोई धार्मिक गुरु मतलब कि कोई आलिम नहीं है, तो इसीलिए वो ईरान के कानून के हिसाब से ना तो कभी सुप्रीम लीडर बन सकते हैं और न ही वो कभी इस रेस में शामिल रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर सुप्रीम लीडर बनने की रेस में है कौन कौन। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि ईरान के अंदर कोई सुप्रीम लीडर यूं ही नहीं बन जाता है, बल्कि उसको चुनने के लिए एक पूरी टीम मौजूद है जिसको असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स कहा जाता है। और इस टीम के अंदर लगभग 86 से 88 मेंबर्स होते हैं। और ये जो 86 से 88 मेंबर्स होते हैं ये भी कुछ कुछ वक्त के बाद बदलते रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसका भी चुनाव होता रहता है और इन लोगों को इस असेंबली के अंदर लोगों के वोट्स के द्वारा चुनकर ही भेजा जाता है। अब आने वाले दिनों में ये असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स किसको चुन सकती है, मतलब मीडिया में किन किन लोगों के नाम अभी तक सामने आ रहे हैं उनके बारे में अगर बात करें तो उससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि ईरान के अंदर बाकी देशों की तरह अलग अलग आइडियोलॉजीज रखने वाले नेता पाए जाते हैं। मतलब अलग अलग विचारधारा रखने वाले ये जो नेता हैं ये ईरान का जो मौजूदा इस्लामिक सिस्टम है इसको तो सपोर्ट करते हैं, मगर बाकी चीजों में एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ हार्डलाइनर्स होते हैं कि जो अमेरिका और इजराइल को लेकर कड़ा रुख रखते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी के मामले में वेस्ट को लेकर काफी सॉफ्ट रुख अपनाते हैं। कुछ कहते हैं कि ईरान को हर हाल में एक न्यूक्लियर पावर बनना चाहिए, तो कुछ कहते हैं कि न्यूक्लियर पावर नहीं बनना चाहिए। मतलब बहुत सारे मैटर्स पर ये तमाम लोग अलग अलग खड़े हुए नजर आते हैं। तो अब मीडिया में अगले सुप्रीम लीडर के तौर पर जिन जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं वो जाहिर है इन तमाम अलग अलग विचारधाराओं से ताल्लुक रखते हैं।
اور ان میں سے جو بھی اگلا سپریم لیڈر بنے گا وہ اپنی وچاردھارا کے حساب سے ایران کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے گا۔ مثال کے طور پر جو پہلا نام سامنے آ رہا ہے وہ علی رضا عارفی کا ہے، جن کو لے کر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ سپریم لیڈر بنتے ہیں تو پھر ایران کی تمام پالیسیز بالکل ویسے ہی چلتی رہیں گی کہ جیسے چلتی آ رہی تھیں۔ مطلب ان کی جو تھنکنگ ہے وہ پرانے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی سے میچ کرتی ہے۔ ویسے آپ کو بتا دیں کہ ایران نے سید علی خامنہئی کی موت کے بعد جو ایک ٹیمپریری لیڈرشپ کونسل بنائی ہے جس کے 3 ممبرز ہیں، یہ اس کا بھی حصہ ہیں، اور یہی وہ انسان ہیں کہ جن کے بارے میں میڈیا میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران نے جب تک اپنا ایک اصلی سپریم لیڈر نہیں چن جاتا ہے تب تک کے لیے ان کو ہی ایک ٹیمپریری سپریم لیڈر چن لیا ہے۔ اگلا نام محمد مہدی میر باغیری کا ہے کہ جن کو ایک الٹرا ہارڈ لائنر سمجھا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ سپریم لیڈر بن جاتے ہیں تو پھر ایران کا رخ امریکہ اور اسرائیل کو لے کر اور بھی زیادہ سخت نظر آئے گا۔ اگلا نام مجتبی خامنہئی کا ہے کہ جو پرانے سپریم لیڈر مطلب کہ سید علی خامنہئی کے سگے بیٹے ہیں، مگر یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ 28 فروری 2026 کو جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا کہ جس میں سید علی خامنہئی کی وفات ہوئی تھی، تب سے ان کے بارے میں یہ کلیئر ہی نہیں ہے کہ یہ زندہ ہیں بھی یا پھر نہیں، کیونکہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے تھرو کچھ جگہ پر تو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا تھا اور ان کی موت ہو چکی ہے، جبکہ کچھ جگہ پر ان دعووں کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ اس لسٹ میں ایک اور اگلا نام غلام حسین محسنی کا ہے کہ جو موجودہ دور میں ایران کی جو جوڈیشیری ہے اس کے ہیڈ ہیں، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس ہیں۔ ان کو لے کر بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کافی چانسز ہیں کہ اگلے سپریم لیڈر یہ بن سکتے ہیں، اور ان کے بارے میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ IRGC کے کافی کلوز ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ایران کی یہ جو فوج ہے IRGC یہ کتنی زیادہ طاقتور ہے اور ایران کے سسٹم پر اس کا کتنا زیادہ انفلوئنس ہے۔ آگے بڑھیں تو اس لسٹ میں جو اگلا نام ہے اور جس کو لے کر پچھلے کچھ دنوں سے دنیا بھر میں سب سے زیادہ چرچائیں بھی ہو رہی ہیں وہ ہے حسن خمینی کا۔ جی ہاں، وہی حسن خمینی کہ جو ایران کے سب سے پہلے سپریم لیڈر روح اللہ خمینی کے سگے پوتے ہیں۔ مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ رشتے میں تو روح اللہ خمینی کے سگے پوتے ہیں، مگر جو ان کی وچاردھارا ہے اس معاملے میں یہ ہارڈ لائنرز کے وروڈی سمجھے جاتے ہیں، مطلب ان لوگوں کے کہ جو موجودہ دور میں ایران کا سسٹم چلا رہے ہیں۔ ان کو خود آئیڈیولوجیکلی ایک ماڈریٹ یا پھر ریفارمسٹ سمجھا جاتا ہے۔ یہ کئی بار الگ الگ موقعوں پر کھلے طور پر بھی ہارڈ لائنرز کے ورود میں نظر آ چکے ہیں۔ 2016 میں تو جب انہوں نے اسمبلی آف ایکسپرٹس کا چناؤ لڑنے کی کوشش کی تھی تو ان کو سسٹم کی طرف سے مطلب جو گارڈین کونسل ہے اس کی طرف سے ایوگ گھوشت کر دیا گیا تھا، جس سے کلیئرلی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہارڈ لائنرز کے ان کے ساتھ کس طرح کے رشتے ہیں۔ تو جب ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ ایک سپریم لیڈر چنا بھی اسمبلی آف ایکسپرٹس کی طرف سے ہی جاتا ہے، تو شاید اب ہم یہ بھی مان سکتے ہیں کہ جو حسن خمینی ہیں ان کے ایک سپریم لیڈر بننے کے چانسز کافی کم نظر آتے ہیں۔ مگر اگر اس جنگ کی وجہ سے کافی کچھ بدل جاتا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے یہ سپریم لیڈر بن جاتے ہیں تو ایران کا یہ جو پورا نظام ہے، جو اس کی پالیسیز ہیں، اس میں ہم لوگ آنے والے دنوں میں کافی کچھ بدلا ہوا دیکھیں گے۔ آخر میں جاتے جاتے آپ لوگوں سے ایک گزارش ضرور کرنا چاہیں گے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے